अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सनफ़्रुगु लकुम अय्युहस्सक़लान। जिन्नों और इंसानों के गिरोहों, अनकरीब हम तुम्हारी तरफ पूरी तरह मुतवज्जा हो जाएंगे। इसका ये मतलब नहीं है कि अल्लाह को फरागत नहीं है, बल्कि ये मुहावरतन बोला गया है जिसका मकसद तहरीर है। सकलान जिन व इंस को इसलिए कहा गया है कि उनको तकलीफ शरिया का पाबंद किया गया है और इस पाबंदी या बोझ से दूसरी मखलूक मुतासना है। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। फिर तुम अपने रब की किस किस नेमत को झुटलाओगे। या माशरल जिन्नी वल इंसी इन इस्तताअतुम अन तनफुज़ू मिन अक़तारिस समावाति वल अर्ज़ि फ़अनफुज़ू ला तनफुज़ूना इल्ला बिसुल्तान। ए जिन्नात व इंसान, अगर तुम में आसमानों और ज़मीन के किनारों से बाहर निकल जाने की ताकत है तो निकल भागो। बगैर ग़लबा और ताकत के तुम नहीं निकल सकोगे। यानी अल्लाह की तकदीर और क़ज़ा से तुम भाग कर कहीं जा सकते हो तो चले जाओ, लेकिन ये ताकत किस में है और भाग कर आखिर कहाँ जाएगा? कौन सी जगह ऐसी है जो अल्लाह की इख्तियारात से बाहर हो? फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। फिर अपने रब की किस किस नेमत को झुटलाओगे। युरसलु अलैकुम शिवाज़ुम मिन नारिन व नुहासुन फला तंतसिरान। तुम पर आग के शोले और धुआं छोड़ा जाएगा, फिर तुम मुकाबला ना कर सकोगे। मतलब ये है कि अगर तुम क़यामत वाले दिन कहीं भाग कर गए भी तो फरिश्ते आग के शोले और धुआं तुम पर छोड़कर या पिघला हुआ तांबा तुम्हारे सरों पर डालकर तुम्हें वापस ले आएंगे। नुहासुन की दूसरी मानी पिघले हुए तांबे के किए गए हैं। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। फिर अपने रब की नेमतों में से किस किस नेमत को झुटलाओगे। फ़इज़ा इंशक़्क़तिस समाउ फ़कानत वर्दतन कद्दिहान। बस जबकि आसमान फट कर सुर्ख हो जाएगा जैसे कि सुर्ख चमड़ा। क़यामत वाले दिन आसमान फट पड़ेगा, फरिश्ते ज़मीन पर उतर आएंगे। उस दिन ये नारे जहन्नम की शिद्दत हरारत से पिघलकर सुर्ख नरी के चमड़े की तरह हो जाएगी। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। बस तुम अपने रब की किस किस नेमत को झुटलाओगे। फ़यौमइज़िन ला युसअलु अन ज़ंबिही इंसुन वला जान। उस दिन किसी इंसान और किसी जिन से उसके गुनाहों की परशिश ना की जाएगी। बास ने इसका मतलब ये बयान किया है कि गुनाहों की बाबत नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि उनका तो पूरा रिकॉर्ड फरिश्तों के पास भी होगा और अल्लाह की इल्म में भी। अलबत्ता पूछा जाएगा कि तुमने ये क्यों किया, या ये मतलब है उनसे नहीं पूछा जाएगा बल्कि इंसानी आज़ा खुद बोल कर हर बात बतलाएंगे। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। बस तुम अपने रब की किस किस नेमत को झुटलाओगे। युरफ़ुल मुजरिमून बिसीमाहुम फ़युख़ज़ु बिन्नवासि वल अक़दाम। गुनहगार सिर्फ हुलिये से ही पहचान लिए जाएंगे, उनकी पेशानियों के बाल और कदम पकड़ लिए जाएंगे। यानी जिस तरह अहले ईमान की अलामत होगी कि उनके आज़ाए वज़ू चमकते होंगे, उसी तरह गुनहगारों के चेहरे सियाह, आंखें नीलगों और दहशत ज़दा होंगे। फरिश्ते उनकी पेशानियां उनके कदमों के साथ मिलाकर पकड़ेंगे और जहन्नम में डाल देंगे, या कभी पेशानियों से और कभी कदमों से उन्हें पकड़ेंगे।
فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ، یہ ہے وہ جہنم جسے مجرم جھوٹا جانتے تھے۔ یطوفون بینہا وبین حمیم آن، اس کے اور کھولتے ہوئے گرم پانی کے درمیان چکر کھائیں گے، یعنی کبھی انہیں حجیم کا عذاب دیا جائے گا اور کبھی حمیم پینے کا عذاب۔ گرم یعنی سخت کھولتا ہوا گرم پانی جو ان کی انٹسٹائن کو کاٹ دے گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور اس شخص کے لیے جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا، دو جنتیں ہیں۔ جیسے حدیث میں آتا ہے، دو باغ چاندنی کے ہیں جن میں برتن اور جو کچھ بھی ان میں ہے سب چاندی کے ہوں گے۔ دو باغ سونے کے ہیں اور ان کے برتن اور جو کچھ بھی ان میں ہے سب سونے کے ہی ہوں گے۔ بعض آثار میں ہے کہ سونے کے باغ خاص مومنین اور چاندی کے باغ عام مومنین کے لیے ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ ذواتا افنان، دونوں جنتی بہت سی ٹہنیوں اور شاخوں والی میں ہیں۔ یہ اشارہ ہے اس طرف کہ اس میں سایہ گہرا ہوگا، پھلوں کی کثرت ہوگی، کیونکہ کہتے ہیں کہ ہر شاخ اور ٹہنی پھلوں سے لدی ہوئی ہوگی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ، ان دونوں جنتیوں میں دو بہتے ہوئے چشمے ہیں، ایک کا نام تسنیم اور دوسرے کا سلسبیل ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ فِيهِمَا مِن كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ، ان دونوں جنتیوں میں ہر قسم کے میوے کی دو قسمیں ہوں گی، یعنی ذائقے اور لذت کے اعتبار سے ہر پھل دو قسم کا ہوگا۔ یہ مزید فضل خاص کی ایک صورت ہے۔ بعض نے کہا کہ ایک قسم خشک میوے کی اور دوسری تازہ میوے کی ہوگی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ متکئین علی فروش بطائنہا من استبرق وجنی الجنتین دان، جنتی ایسے فرشوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے جن کے استر دبیز ریشم کے ہوں گے، اور ان دونوں جنتیوں کے میوے بالکل قریب ہوں گے۔ ابری یعنی اوپر کا کپڑا ہمیشہ استر سے بہتر اور خوبصورت ہوتا ہے، یہاں صرف استر کا بیان ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اوپر ابری کا کپڑا اس سے کہیں زیادہ عمدہ اور بہترین ہوگا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔